नाज़रीन, मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी, शदीद नाकामी का बदला ले लिया है और ये जो पानी छोड़ा है और इससे जो तबाही हो रही है, ये दरअसल उसने पाकिस्तान पर पानी के ज़रिए हमला किया है, ओछा वार किया है। ये कैसे किया है, इसका कुछ सबूत है? बिल्कुल है। वो सबूत आपको दिखाऊंगा और उससे अगली बात मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की अपनी भी बड़ी कमज़ोरियाँ हैं और उसमें एक बड़ी कमज़ोरी कि हमने किस तरीके से एक बड़ी इमदाद से हम महरूम हो गए, हमारी अपनी कमज़ोरियों की वजह से। वो कितनी इमदाद थी और क्यों महरूम हुए, और क्या उन लोगों को जो इस तरह की गफलत करते हैं, और ये गफलत मुजरमाना गफलत है, उसकी कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। और फिर ये कि चाचू के बगलगीर होने और खुशगपियों का फिर मौसम आ रहा है, चाचू फिर लोगों से मिलेंगे और बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे। चाचू खुद भी बहुत बड़े हैं, तो वो किन से मिलेंगे, कब मिलेंगे, क्या तफसीलात है मियाँ ताहिर? तो मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब के पानी ने तबाही मचा रखी है, पहले भी कहा है कि ये उन लोगों को पता है जिनकी सारी उम्र की जमा पूंजी से बने हुए घर तबाह हो जाते हैं, और किसान की जो फसलें तबाह होती हैं, किसान की तो गुज़र औकात उसी पे है। और ये सिर्फ किसान की नहीं है। आप देखें कि शुरू करें आप भारत के बॉर्डर से, और कहाँ तक हमारी जो चावल की फसल है वो जाती है, फिर बाजरे की फसल जाती है आगे, फिर उसके आगे कपास की फसल है और दालें हैं। तो ये सारी फसलें अब पानी इनमें आ गया है और पता नहीं कितने दिन ये खड़ा रहना है। अगर ये पानी रुक भी गया तो इसने कब तक खड़े रहना, और उन फसलों को जो वो बोई हुई थी वो तबाह हो जाएंगी, वो ख़राब हो जाएंगी। तो ये है असल में इस मोदी का जो पाकिस्तान से उसने बदला लिया है। अब वो कैसे बदला लिया है, लोग इस पे, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी ये तो रूटीन है, उधर पानी आया था तो पानी तो उन्होंने छोड़ना था। ऐसा नहीं है। मैं अब आपको बताता हूँ कि कैसे हुआ। देखिए, सबसे पहले तो ये 25 जुलाई की मेरे पास डेटा है, मैं डेटा से बात करूंगा, डेटा के बगैर बात नहीं करूंगा। डेटा ये कहता है कि 25 जुलाई को का डेटा जो है वो ये है कि 3 दरिया, रावी, ब्यास और सतलुज, इस पे उन्होंने डैम बना रखे हैं। अब आप कहेंगे ब्यास कहाँ से आ गया, ब्यास का तो पानी आया नहीं है। ब्यास जो है वो रावी में मिल जाता है, भारत के अंदर ब्यास मौजूद है और वो बाद में रावी के अंदर मिक्स हो जाता है, तो इसलिए वो ब्यास अब पाकिस्तान में नहीं रहा। ये तीनों दरियाओं पर जो उसके डैम हैं, उनकी सूरत हाल 25 जुलाई को ये थी कि सतलुज जो दरिया है, इस पे उन्होंने बिल्कुल हमारे ये गंडा सिंह बॉर्डर के पास एक डैम बना के रखा हुआ है, बिल्कुल करीब ही, उसका नाम है बाखरा डैम। और ब्यास पर पोंग डैम, और दरियाए रावी पर एक उनका डैम है, उसका नाम है थीन डैम, बड़े डैम है। इनमें उस वक्त कितना कितना पानी था 25 जुलाई को, डेटा ये कहता है कि जो बाकरा डैम है इसमें 43% पानी था डैम के अंदर, पोंग डैम के अंदर 42% पानी था, और थीन डैम के अंदर 39% था। अब आगे चलते हैं, 1 अगस्त आती है। 1 अगस्त को ये तीनों डैम जो हैं वो 55% भर जाते हैं। क्या ऐसे ही भर जाते हैं? पानी आ रहा है ना, तो पानी कहाँ से आ रहा था? बारिश हो रही थी पीछे, ठीक है, उस पूरे एरिया में। 17 अगस्त को इनको वहाँ से रिपोर्ट मिलती है, मकबूजा कश्मीर और ये सारा जम्मू एंड कश्मीर का जितना इलाका है, कि यहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट हो रहा है, शदीद बारिशें हो रही हैं। और ये जो क्लाउड ब्रस्ट था, इनको पूरी इतला मिली है, डॉपलर राडार इनके वहाँ लगे हुए हैं, उन्होंने ये पूरी इतला थी वहाँ से कि ये वहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट है। क्लाउड ब्रस्ट हो गया। अब 17 अगस्त से ऑनवर्ड 22 अगस्त को, अब ये देखें, ये 1 महीना पहले इनको सारे का सारा, 15 दिन पहले तो इनको पूरा पता था कि क्लाउड ब्रस्ट हो रहा है, और 1 महीना पहले इन्हें पता था कि पानी आना शुरू हो गया, और वैसे भी सीज़न है। 22 अगस्त को ये जो डैम है ये 87% भर जाते हैं, यानी कि जो 25 जुलाई को 42-43% थे, अब वो 87% भर जाते हैं। इसके बावजूद ये इतला नहीं करते।
یعنی کہ طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ نے یہ حرکت نہیں کرنی، یہ اوچھی حرکت نہیں کرنی، گھٹیا حرکت نہیں کرنی تھی، تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب یہ 55% بھرے تھے تو پاکستان کو اطلاع کی جاتی کہ دیکھیں پیچھے بہت بارشیں ہو رہی ہیں، ہم پانی آ رہا ہے، ہم آہستہ آہستہ پانی چھوڑنا شروع کرتے ہیں، اور تاکہ یہ پانی جو ہے وہ یکدم آپ کے اوپر نہ آ جائے اور آپ بھی آگے انتظامات کر لیں۔ لیکن انہوں نے کوئی اطلاع نہیں دی۔ ایون جب یہ 87% بھر جاتے ہیں یہ ڈیم، اس وقت بھی کوئی اطلاع نہیں دی۔ جب 87% کے بعد انہوں نے اس کے سپیل ویز کھولے ہیں، تو اس کے بعد جب ریلے پاکستان کی سرحد پر پہنچ گئے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ہفتہ لگتا ہے تھین ڈیم سے اور پونگ ڈیم سے ریلا پہنچتے ہوئے پاکستان تک، یہ باکرا تو بالکل فوری پہنچ جاتا ہے، لیکن ایک ہفتہ لگتا ہے۔ ایک ہفتہ پہلے بھی نہیں بتایا، 2 دن پہلے بتایا، اور ظاہر ہے کہ پھر پاکستان کے پاس اس وقت تو ٹائم بھی نہیں تھا۔ لیکن اگر اب یہ میں اکیلا نہیں کہہ رہا، انڈین سکھ بھی یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے دو دھاری تلوار چلائی ہے، انہوں نے ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں۔ ایک تو انہوں نے پاکستان پہ یہ آبی حملہ کیا ہے، پانی کے ساتھ حملہ کیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے انڈین پنجاب پر بھی حملہ کیا ہے، کیونکہ وہ سکھ جو ہیں وہ ان سے علیحدگی چاہتے ہیں۔ ان کا قصور کیا ہے کہ وہ خالصتان چاہتے ہیں، تو پورا پنجاب بھی ڈبو دیا، کوئی اطلاع نہیں ہے وہاں بھی۔ وہ خود کہہ رہے ہیں، آپ ٹی وی پہ دیکھ بھی رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں چیخ چیخ کے کہ ہمیں بھی کوئی اطلاع نہیں تھی، اور اچانک پانی چھوڑا ہے ادھر بھی ادھر بھی۔ اب یہ ہے مودی کی گھٹیا حرکتیں، اور اس طریقے سے تو جیتا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، نقصان ہمارا ہوا ہے، اب ہم نے بھی تو ہوش کے ناخن لینے ہیں، ہم نے کوئی نہیں لیے ابھی تک۔ اب کہتے ہیں کہ کوئی ڈیم شیم بنانے کی بات چل رہی ہے، وہ میں بھی آپ کو بتا رہا تھا، اگر چل رہی ہے تو بنا دیں بھائی۔ ایک کوئی ترمیم آ رہی ہے، ایک بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں، ایک ترمیم آ رہی ہے جس کے تحت ڈیم بنانے میں جو رکاوٹ قانون ہے، ایون جو صوبے بنانے میں رکاوٹ قانون ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ چلیں ہاتھ ملتے رہیے گا، سیاستدانوں کو کہہ رہا ہوں۔ آگے چلتا ہوں جی۔ آگے یہ ہے کہ حکومت کی غفلت کی وجہ سے 2022 میں جو ہمارے یہاں پہ اربن فلڈنگ ہوئی تھی، جو سیلاب آیا تھا، اس میں ہمیں انٹرنیشنل ایڈ ملنی تھی، ایک امداد ملنی تھی، کوئی بیک نہیں ملنی تھی۔ اس لیے امداد ملنی تھی کہ یہ جو ہمارے ہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوتی ہیں، یہ ترقی یافتہ ملکوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو پھر انہوں نے ایک امداد رکھی ہوئی ہے، وہ امداد ہمیں ملنی تھی، لیکن ہم ہیں نکھٹو، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم نے کوئی کام نہیں کیا، اس کی رپورٹیں تیار نہیں کی، ٹائم پہ رپورٹ تیار نہیں ہو سکی۔ یہ حساب کریں آپ کہ ہمیں اربوں ڈالر ملنے تھے، اور وہ اربوں ڈالر انہی جو نقصان ہوا لوگوں کا، لاکھوں لوگوں کا نقصان ہوا، ان کو جانے تھے۔ اور یہ جو بابو بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، یہ جو نوکرشاہی بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو ہمارے کاٹھے انگریز بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے رپورٹس تیار نہیں کی، اور اس سے کیا ہوا کہ پاکستان کو اقوام متحدہ نے 2 ارب 20 کروڑ ڈالر دینے تھے، اور ہمیں کتنا ملا؟ 1 ارب 60 کروڑ ڈالر۔ کتنے کم ہو گئے۔ اسی طرح ہمیں ایشیائی ترقیاتی بینک نے 1 ارب 60 کروڑ ڈالر دینے تھے، اور اب ہمیں کتنا ملا ہے؟ 51 لاکھ ڈالر، یعنی کہ آدھا ملا ہے ہمیں۔ اور چائنا اینڈ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک نے ہمیں دینے تھے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر، اور اب وہ ہمیں ٹوٹل 25 لاکھ ڈالر ملے ہیں۔ اور اسلامی ترقیاتی بینک نے ہمیں 60 لاکھ ڈالر دینے تھے، اور وہ ہمیں 23 لاکھ ڈالر ملے ہیں۔ اور اسی طرح پیرس کلب نے ہمیں 80 لاکھ ڈالر دینے تھے، وہ 13 لاکھ یا 14 لاکھ ڈالر ملے ہیں۔ اور امریکہ نے ہمیں 10 لاکھ ڈالر دینے تھے، اور وہ 70 لاکھ ڈالر ملے ہیں۔ یہ حالت ہے کہ ہم اپنے طرف آنے والی امداد کو بھی کس طریقے سے تباہ کرتے ہیں۔ اب اچھی خبر بھی بات کر لیتے ہیں۔ چاچو لوگ کہتے ہیں ویسے وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف آپ کو پتہ ہے بڑے ملنسار ہیں۔ جب وہ اپنے غیر ملکی دوستوں سے ملتے ہیں تو وہ جفیاں ڈالتے ہیں، ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے وہ شاید نہیں بولا جا سکتا، پپیاں نہیں، جفیاں ڈالتے ہیں، خوش گپیاں لگاتے ہیں، بڑے فرینک ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اب ان کا ایک اور ایسا ہی سیزن آ رہا ہے، اور اس میں وہ کس کس سے ملیں گے؟ وہ جا رہے ہیں چائنا، اور چائنا جا رہے ہیں وہ 31 غالباً
31 अगस्त को, और 1 सितंबर तक ये SCO यानी कि शंघाई तावन तंजीम का वहाँ इजलास है। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मुल्कों के लोग आ रहे हैं। और उसके बाद जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है वो ये है, 3 सितंबर को चाइना में एक बड़ी मिलिट्री परेड हो रही है, वर्ल्ड वार 2 विक्ट्री परेड उसको कहा जा रहा है, और उसको जो विटनेस लोग करेंगे उसमें शहबाज शरीफ भी होंगे, मोदी नहीं होगा। बड़ी खबर यह है कि मोदी नहीं होगा, मोदी पहले वाले इजलास में ज़रूर होगा। अब शहबाज शरीफ साहब किन किन के बगलगीर होंगे और किन को अपनी बातों से मशहूर करेंगे, वो हैं रूस के सदर पुतिन, तुर्की के सदर उर्दवान, और ईरान के सदर पेज़ेश्कियान, मसूद पेज़ेश्कियान, बेलारूस के सदर लुकाशेंको, और इसके अलावा वो ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान के वज़ीर आज़म से भी मिलेंगे। मोदी से नहीं मिलना, मोदी से बिल्कुल नहीं मिलेंगे, और वो चीन के सदर शी जिनपिंग से मिलेंगे। ये बड़ी मुलाकातें हैं, और ये मुलाकातें हमेशा किसी भी मुल्क के लिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए बड़ा मानी रखती हैं। और यही वो महीना है जिसमें हमारा CPEC 2 शुरू हो रहा है, और ये CPEC 2 की वहाँ से बुनियाद रख के आएंगे, और उसके बाद चीनी सदर पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे और CPEC 2 का इफ्तिताह करेंगे। ये थी अब तक की अपडेट।